Saúde Tovim, boa tarde. Shalom aos meus irmãos hebreus, judeus, israelitas. Mais uma vez vou ler a Tanar, da editora Sefer, Tanar completo, na página 1009, no livro de Melachim Bet, segundo Reis, Perek 4, capítulo 4 em diante. Veisha achati Mineshe vene aneviim tisa'akach el Elishach lemor abdecha ishi meti ve'ata yadata ki abdecha chaya yare eti Adonai ve'hanoshe ba לקחתי את שני ילדיי לו לעבדים, ויאמר אליך אלישע מה אעשה לך, הגידי לי מה יש לך בבית, ותאמר אין לשפחתך כל בבית כי אם אסור שמן. ויאמר לכי שאלי לך כלים מחוץ ואת כל שכנאי כלים ריקים על תרמיתי. ובאתי וסגרתי הדלתי בעדך ובדי בנייך ויצקתי על כל הכלים האלה וכמלא תעשי ותלך מאיתו ותסגור הדלתי בעדך ובדי בניח הם מגישים אליך והיא מוצקתי. ויהי כמלותי הכלים ותאמר אל בנך הגישה אלי עודי כלי, ויאמר אליך אין עודי כלי, ויעמודי השמן. ותבוא ותגידי לאיש האלוהים, ויאמר לכי מכרי את השמן ושלמי את נשייך ואת ובנייך תהיי בנותר. ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם, ויהי מדי עוברו יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמידי. נעשה נא עליית קיר קטנה ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, וחיה בבואו אלינו יסור שמה. ויהי היום ויבוא שמה ויסר אל העלייה וישכב שמה. ויאמר אל גחזי נערו קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה ותעמודי לפניו. ויאמר לו אמור נא אליך הנה הרדתי אלינו את כל החרדה הזאת
לעשות לך האיש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא ותאמר בתוך עמי אנוכי ישבת ויאמר ומה לעשותי לה ויאמר גהזי אבל בן אי לך ואישך זקן ויאמר קרח לה ויקרא לה ותעמודי בפתח ויאמר למועד הזה כעת היה אתי הובקתי בן ותאמר על אדוני איש האלוהים אל תכזבי בשפחתך ותחר האישה ותלדי בן למועד הזה כעת היה אשר דיבר אליך אלישע ויגדל הילדי ויחי כיום ויצא אל אביו אל הקוצרים ויאמר אל אביו ראשי ראשי ויאמר אל הנער שאהו אל אמו וישאהו ויביאהו אל אמו וישב על ברכך עד הצהריים וימותי ותעל ותשכיבהו על מיטת איש האלוהים ותסגור בעדו ותצא ותקרא אל אישה ותאמר שלחה נא לי אחד מהנערים ואחת האתונות וארוצה עד איש האלוהים ואשובה ויאמר מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת ותאמר שלום וכתבושי האטום ותאמר אל נערה נהגי ולך אל תעזור לי לרכובי כי אם אמרתי לך ותלך ותבוא אל איש האלוהים אל הר הכרמל ויהי כראות איש האלוהים אותך מנגד ויאמר אל גהזי נערו הנה השונמית חלז התך רוץ נא לקראתך ואמור לך השלום לאישך השלום לילדי ותאמר שלום ותבוא אל איש האלוהים אל ההר ותחזקי ברגליו ויגשי גהזי להודיפה ויאמר איש האלוהים חרפך לך כי נפשה מרח לה ואדוני העלים ממני ולא הגיד לי ותאמר השאלתי בן מאת אדוני הלא אמרתי לו תשלח אותי ויאמר לגהזי הגור מותניך וכך משנתי וידיך ולך כי תמצא איש לא תברכנו וכי יברכך איש לא תעננו ושמתך משנתי על פני הנהר ותאמר אם הנהר חי אדוני וכי נפשך אם אעז וכך ויקום
ויקום וילך אחריך, וגחזי עבר לפניכם, וישם את המשנתי על פני הנהר, ואין קול ואין קשבי, וישובי לקראתו, ויגיד לו לאמור לו, הקיץ הנהר. ויבוא אלישע הביתך, והנה הנהר מתי מושכבי על מיטתו. ויבוא ויסגור הדלתי בעד שניכם, ויתפלל אל אדוני. ויעל וישכבי על הילדי, וישם פיבי על פיבי, ועיניו על עיניו, וכפז על כפז. ויגחר עליו, ויחום בשר הילדי. וישוב וילך בבית אחת הנה ואחת הנה, ויעל ויגחר עליו, ויזורך הנהר עד 7 פעמים, ויפקח הנהר את עיניו. ויקרח אל גחזי, ויאמר קרא אל השונמית הזאת, ויקראך, ותבוא אליו, ויאמר שאיך ונך. ותבוא ותיפול על רגליו, ותשתחו הרצח, ותשח את בנה, ותצא. ואלישע שבי גלגלה, וחרב בארץ, ובני הנביאים ישבים לפניו, ויאמר לנערו, שפת חסיר הגדולה, ובשל נזידי לבני הנביאים. ויצא אחד אל השדה ללקט אורותי, וימצא גפן שדה, וילקט ממנו פקעות שדה מלוא, וגידוך. ויבוא ויפלח אל סיר הנזידי, כי לא ידעו. ויציקו לאנשים לאכול, ויהי כאוכלם מהנזידי, וכמה תצעקו ויאמרו, מוות בסיר איש האלוהים, ולא יאכלו לאכול. ויאמר וקחו קמח, וישלח אל הסיר, ויאמר צקי לעם, ויאכלו, ולא היה דבר רך בסיר. ואיש בא מבעל שלישך, ויבא לאיש האלוהים לחם ביכורים, עזרים, לחם שעירים, וחרמל בצקלונו. ויאמר תן לעם ויאכלו. ויאמר משרתו, מח אתן זה לפני מאח אישי, ויאמר תן לעם ויאכלו, כי כה אמר אדוני, אכול והותר. ויתן לפניכם, ויאכלו, ויותירו, כי דבר אדוני. E uma mulher das esposas dos filhos dos profetas clamou a Elisha, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Eterno. Porém, o credor a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Elisha lhe disse, o que posso te fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E ele disse, vai,
pede para ti, lá fora, a todos os teus vizinhos, vasos emprestados, vasos vazios, e não poucos. E entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e verte o azeite em todos aqueles vasos, e separa o que estiver cheio. E ela partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Eles lhes traziam os vasos, e ela vertia. E quando os vasos já estavam cheios, ela disse ao seu filho, traze-me mais um vaso. E ele disse, não há mais vaso nenhum, vazio. E o azeite cessou. E ela veio e fez saber ao homem de Hashem, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Certo dia, estando Elishá em Shunem, onde havia uma mulher distinta, ela o reteve para comer pão. E todas as vezes que passava, retirava-se para lá para comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que percebi que é um santo homem de Hashem, este que sempre passa por nós. Façamos-lhe um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. E quando ele vier a nós, se retirará para lá. Certo dia em que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. E disse ao seu moço Gehazi, chama esta Shunamita. E chamou-a, e ela se pôs diante dele. E ele disse, diz-lhe, eis que cuidaste de nós com todo o desvelo. Que se pode fazer por ti? Por acaso desejas que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela disse, eu habito no meio do meu povo. E ele disse, que se pode fazer por ela? E Gehazi disse, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. E ele disse, chama-a. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E ele disse, nesta época, no ano vindouro, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Hashem, não iludas a tua serva. E a mulher concebeu e deu à luz um filho naquela época, no ano seguinte, conforme Elishá lhe dissera. E o menino cresceu, e certo dia, ao sair para se encontrar com seu pai, que estava com os segadores, ele disse ao seu pai, minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao moço, leva-o à sua mãe. E o tomou e o levou à sua mãe, e sentou-se sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Hashem, fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me por favor um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Hashem e volte. E ele disse, por que vais a ele hoje? Hoje não é dia de lua nova nem de Shabat. E ela disse, Shalom. E ela albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não diminuas o passo, senão quando eu te disser. E ela foi e chegou ao homem de Hashem no monte Carmelo. Quando o homem de Hashem a viu, ele disse a Gehazi, seu moço, eis ali a Shunamita. Agora corre ao seu encontro e diz-lhe, estás em paz? Está em paz o teu marido? Está em paz o teu filho? E ela disse, Shalom. E chegou ao homem de Hashem ao monte e pegou nos seus pés. E Gehazi se aproximou para afastá-la. Porém o homem de Hashem disse, deixa, porque a sua alma está amargurada. E o Eterno ocultou de mim e não me fez saber. E ela disse, porventura pedi ao meu senhor um filho? Eu não pedi que não me iludisses? E ele disse a Gehazi, apressa-te, toma minha bengala na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o cumprimentes, e se alguém te cumprimentar, não lhe respondas. E põe a minha bengala sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse, assim como o Eterno vive, assim como a tua alma vive, juro que não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. E Gehazi passou diante deles e pôs a bengala sobre o rosto do menino. Porém não havia nem voz nem reação. E voltou ao seu encontro e avisou, dizendo, o menino não acordou. E Elishá chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. E entrou, fechou a porta e rezou ao Eterno. E subiu e deitou-se sobre o menino, pôs a sua boca sobre a dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. E voltou e andou na casa de uma parte a outra, e subiu e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. E chamou a Gehazi e disse, chama esta Shunamita. E chamou-a. E ela veio a ele, e ele disse, toma o teu filho. E ela veio, se prostrou a seus pés e se inclinou
em terra e tomou o seu filho e saiu. E Elisha voltou ao Gilgal, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sendo sentados diante dele. E ele disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo e faz guisado para os filhos dos profetas. E um deles saiu ao campo para apanhar ervas, e achou uma folha de videira silvestre, e colheu dela a sua capa cheia de pequenas frutas venenosas. Ixi. E voltou e as picou na panela do guisado, porque não as conhecia. E serviram para os homens comerem. Mas quando comeram do caldo, clamaram e disseram: ó homem de Hashem, há morte na panela. E não puderam comer. E ele disse: trazei farinha. E lançou-a na panela e disse: dai para o povo comer. E não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal Shalisha e trouxe ao homem de Hashem pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. E o seu servo disse: como posso pôr isto diante de 100 homens? E ele disse: dá ao povo para que coma, porque assim disse o Eterno: comerão e sobrará. E os pôs diante deles, e comeram, e sobrou, conforme a palavra do Eterno.